مسلم لیگ نون نے جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا 4 گھنٹے طویل اجلاس جاتی امراء میں ہوا۔ الیکشن کی تیاریوں، جلسوں کے شیڈول اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت مکمل کی گئی۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی حکمت عملی اور پارٹی منشور سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی قائم کر دی گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی درخواستیں بدھ سے وصول کی جائیں گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ انتخابی مہم کا آغاز بھرپور قوت سے کیا جائے گا۔ نواز شریف 4 صوبوں کا جلد دورہ کریں گے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی۔ نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی۔ 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ سے کسی صورت اتحاد نہیں کرے گی۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہاشم ڈوگر کی 24 نیوز کے پروگرام گونج میں گفتگو۔ کہا نون لیگ سے اتحاد کرنا پڑا تو ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں شاید بول رہا تھا کہ میری پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی ایک وہ نہیں ہے۔ شاید ان کو نہیں پتا کہ میرے والد صاحب 2 دفعہ ایم پی الیکٹ ہوئے پیپلز پارٹی سے اور 2 دفعہ ایم این اے الیکٹ ہوئے۔ تو وہ تو بدقسمتی سے جیسے ابھی 9 مئی کیا عمران خان نے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، تو یہ 9 مئی اس وقت کیا تھا زرداری صاحب نے، جس کی وجہ سے یا جس نے بھی کیا پالیسیز ان کی پنجاب میں انہوں نے ختم کر دی پولیٹیکل پارٹی۔ تو سابق وزیر اعظم کو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے دل کی بات بتا دی۔ نواب شاہ میں پنجابی برادری کے افراد سے خطاب میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے عوام کے لیے کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا۔ نواب شاہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی بنائیں گے، ضلع میں پولیس یونیورسٹی کا قیام بھی کیا جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کنال پر ہائیڈرو سسٹم لگایا جائے گا۔ نہری نظام میں بہتری سے زرعی شعبے میں بہتری آئے گی۔ نواب شاہ میں گرلز کیڈٹ کالج تعمیر کیا گیا ہے جس سے خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، آسما جہانگیر گروپ کا پلڑا بھاری۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق صدارتی امیدوار شہزاد شوکت نے 1703 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ حامی وکلا نے جشن منایا۔ حامد خان گروپ کے امیدوار عبدالقدوس کے 1242 ووٹ، وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ سپریم کورٹ بار کے 5 عہدوں کے لیے 20 امیدواروں میں مقابلہ ہوا۔ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کو انڈیپینڈنٹ گروپ جبکہ ان کے مد مقابل عبدالقدوس کو پروفیشنل گروپ کی حمایت حاصل تھی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ کا پرامن طور پہ جاری رہا۔ آسمان جہانگیر گروپ کے رہنما اعظم رضی ریٹائرڈ، احسن بون، حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر سینئر وکلا ووٹرز وکلا سے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کے لیے رابطے کرتے دکھائی دیے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی، سابق صدر سپریم کورٹ بار اعتزاز احسن، حامد خان، احسن بون، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری، صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق خان، سابق صدر ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان، عابد ساکی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمان سمیت کئی سینئر وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کو کامیاب قرار دیا گیا۔ خوشی میں حامی وکلاء نے انہیں پھول پہنائے اور حق میں نعرے بازی کی۔ نو مرتبہ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بار کے وکلاء کی خدمت کرتا رہوں گا، آئین کی حکمرانی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سرے منہ انحراف نہیں ہونے دے گی۔ ہم پوری طاقت سے
आइन की बालादस्ती की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। कराची में शाह फैसल कॉलोनी से लापता होने वाली लड़की का 2 माह बाद भी सुराग न लगाया जा सका। अहल खाना के मुताबिक 16 साल लड़की 30 अगस्त को मुबैना तौर पर मदरसे जाते हुए अगवा हुई। अहल खाना का कहना है कि 2 माह से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस लड़की को तलाश नहीं कर रही। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ है कि ज़ाहिरी तौर पर लड़की अपनी मर्जी से गई। मोबाइल फ़ोन से कई नंबर भी डिलीट किए। हुकूमत का टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में तौसी न करने का फैसला। 31 अक्टूबर तक 29 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 3,30,000 ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में 25,70,000 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे। आप आगाह कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर आखिरी तारीख थी और इसमें तौसी न करने का फैसला किया है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में अब कोई इजाफा नहीं होगा, जबकि बताया जाता है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 3,30,000 ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं। और जान लेते हमारे नुमाइंदे वक़ास अजीम से। वक़ास, आगाह कीजिए। जी, फेडरल गवर्नर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मुद्दत में तौसी न करने का फैसला किया है और अब तक ये बताया गया है कि 29 लाख अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं, जो कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 3,30,000 ज्यादा है। एफबीआर की तरफ का ये कहना है कि अभी तक टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में बढ़ाने के लिए कोई इसका फैसला नहीं हुआ और आज इसकी आखिरी तारीख होकर रखी है। जी ठीक है वक़ास, बहुत शुक्रिया आपका। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। नर्सरियों और बागीचों में लाल, सफ़ेद और ज़िब्रा के नामों से मकबूल खूबसूरत पत्थर स्वात और बलूचिस्तान से लाए जाते हैं। इन पत्थरों के हवाले से देखिए कराची से निमरा रियासत की रिपोर्ट। घरों और नर्सरियों में पत्थर का इस्तेमाल खूबसूरती की अलामत बनने लगा। कराची के इलाके कयूमाबाद में नायाब पत्थरों का ऐसा गोदाम है जहां से घरों और नर्सरियों के मालिकान खरीदारी करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों के कारोबार से वाबस्ता चाचा मलिक का कहना था कि छोटे पत्थरों में लाल, सफेद और ज़ेबरा के नामों से मकबूल खूबसूरत पत्थर सवात, बलूचिस्तान और गडानी से कराची लाए जाते हैं। गडानी साइड से भी आता है, साल समुंदर से, तो ये ग्रेवल है। बाकी इसमें वाइट जो है ये बड़ा अच्छा ग्रेवल और ख़ूबसूरत है, थोड़ा महंगा भी है, ये भी सवात से ही आता है। बड़े पत्थरों में सवाती बार्डर और चॉकलेट बार्डर नामी पत्थर शामिल हैं। लाल नज़र आ रहा है चॉकलेट कलर में, ये बलूचिस्तान का है, ये भी बड़ा अच्छा पत्थर है। की जीनत बनते हैं। ये आज से कोई 1000 साल पहले ये लकड़ी ज़मीन में दफन हो गई, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये पत्थर हो गई। चाचा मलिक ने वाजे किया कि शहर में जगह जगह ऐसे मरकज कायम है जहां पत्थर फरोख्त किए जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।